Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Usul Qiraat Imam Al-Kisai. Kita lanjut pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 144, iaitu tardaha imalatu fathati dhad wal alif, imalah fathah dhad dan alif tardiha. Ayat 144, ya'maluna bitta ibadal ya, dengan tak sebagai pengganti ya menjadi ta'maluna, dari ya'maluna menjadi ta'maluna. Kemudian pada ayat 145, ayat imalatu fathatil ya wal ha, diimalkan fathah ya dan ha. Ayat pada ayat 145, qiblah imalatul fathatil lam wal ha waqfan, ketika waqaf diimalkan fathah lam dan ha, ketika waqaf menjadi qiblah. Pada ayat 148, wijhah imalatul fathatil ha wal ha, diimalkan fathah ha dan ha, wijh. Pada ayat 150, hujjah imalatu fathatul jim wal ha, diimalkan fathah jim dan ha, waqfan, ketika waqaf menjadi hujjah. Pada ayat 151, wal hikmah imalatu fathatul mim wal ha, waqfan, diimalkan fathah mim dan ha, ketika waqaf menjadi wal hikmah. Pada ayat 156, musibatun imalatu fathatil ba wal ha, diimalkan fathah ba dan ha, waqfan, ketika waqaf musibah. Pada ayat 157, rahmah imalatu fathatil mim wal ha, waqfan, diimalkan fathah mim dan ha, ketika waqaf wa rahmih. Pada ayat 158, wal marwata imalatu fathatil waw wal ha, waqfan, diimalkan fathah waw dan ha, ketika waqaf wal marwih. Pada ayat 158, tatawwa'a bil ya wa tasdidut ta'i wal alif wa iskanil ain, iaitu dengan ya dan tasdid ta serta sukun dengan ain, yatawwa'. Pada ayat 159, wal hudaya wal huda imalatul fathatid dal wal alif wal hude. Pada ayat 161, la'natu imalatu fathatin nun wal ha, waqfan, diimalkan fathah nun dan ha, waqfan, ketika waqaf la'nih. Pada ayat 161, al-malaikah imalatu fathatil kaf wal ha, waqfan, imalkan fathah kaf dan ha, waqfan, ketika waqaf al-malaikah. Pada ayat 164, wan nahar wa ad-duri, riwayat ad-duri imalatul fathatil ha wal alif, dimalkan fathah ha dan alif, wan nahir. Pada ayat 164, fa ahya imalatul fathah ya wal alif, dan diimalkan fathah ya dan alif, fa ahya. Pada ayat 164, dabbah imalatu fathatil ba wal ha, waqfan, diimalkan fathah ba dan ha secara waqaf, dabbih. Pada ayat 164, ar-riyah ya sakinah dunal alif alal ifrad, dengan ya sukun tanpa ada alif yang menjadi dalam bentuk mufrad, tidak bentuk jamak. Kalau ariyah bentuk jamak, jadi dijadikan bentuk mufrad, ar-rihi. Kemudian pada ayat 165, yara imalatul fathatir ra wal alif, diimalkan fathah ra dan alif, waqfan, ketika waqaf yari. Pada ayat 165, al-quwwah imalatu fathatil waw wal ha, waqfan, diimalkan fathah waw dan ha, ketika waqaf al-quwwah. Pada ayat 166, ittabarra'a idghamul zal fit ta, diidghamkan zal pada ta, ittabarra'a. Pada ayat 166, bihimul asbab, dumul ha waslan, didumakan ha ya ketika wasal, bihumul asbab.
Pada ayat 167 An-Nari, riwayat Ad-Duri, imalatu fatatin nun wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif. An-Nir. Pada ayat 170 qila ismamil kasril qaf ad-dhum, diismamkan kasrul qaf, kasrah qaf dengan dhammah qila. Pada ayat 170 bal nattabi'u, idghamul lam fin nun ma'an gunnah, diidghamkan lam pada nun dengan gunnah. Ban nattabi'u. Pada ayat 173 al-maitah, imalatu fatatul ta wal ha waqfan, ketika waqaf diimalahkan fathah ta dan ha. Al-maitih. Pada ayat 173 famaniyuturra, dhumun nun waslan, didhammahkan nun ketika wasal. Famaniyuturra. Pada ayat 174 al-qiyamah, imalatu fatatil mim wal ha waqfan, diimalahkan fathah mim dan ha ketika waqaf. Al-qiyamih. Pada ayat 175 ad-dhalalah, imalatu fatatil lam wal ha waqfan, diimalahkan fathah lam dan ha ketika waqaf. Ad-dhalalih. Pada ayat 175 bil huda, imalatul fathil dal wal alif, imalah fathah dal dan alif. Bil hudi. Pada ayat 175 bil maufirah, imalatu fatatir ra wal ha waqfan, diimalahkan fathah ra dan ha waqfan ketika waqaf. Bil maufirih. Pada ayat 175 an-nar ad-duri, riwayat ad-duri, imalatu fatatin nun wal alif, diimalahkan fathah nun dan alif. An-nir. Pada ayat 177 laisal birra, dhammur ra, didhammahkan ra, laisal birru. Pada ayat 177 wal malaikah, imalatu fatatil kaf wal ha waqfan, diimalahkan fathah kaf dan ha secara waqaf. Wal malaikih. Pada ayat 177 wa ata, imalatu fatatil ta wal alif waqfan, kalau diwaqafkan imalahkan fathah ta waqfan, kalau diwaqafkan maudhi'ain, ada dua tempat. Wa ati. 197 al-qurba, imalatu fathatil ba wal alif, diimalahkan fathah ba dan alif. Al-qurbi. Pada ayat 177 wal yatama, imalatu fathatil mim wal alif, dibaca imalah fathah mim dan alif. Wal yatami. Pada ayat 178 al-qatla, imalatu fatatil lam wal alif waqfan, imalahkan fathah lam dan alif waqfan. Wal qatli. Pada ayat 178 wal unsa bil unsa, imalatu fatatis sa wal alif fihima, diimalahkan fathah sa dan alif pada keduanya. Wal unsi bil unsi. Pada ayat 178 warahmah, imalatu fatatil mim wal ha waqfan, diimalahkan fathah mim dan ha ketika waqaf. Warahmih. Pada ayat 178 i'tada, imalatu fatatil dal wal alif, diimalahkan fathah dal dan alif. I'tadi. Pada ayat 180 al-wasiyah, imalatu fatatil ya wal ha waqfan, imalahkan fathah ya dan ha cara waqaf. Al-wasiyih. Pada ayat 186 mim musin, fathatil waw wa tasdidul sad, fathahkan waw dan tasdidkan sad. Mim muwassin. Pada ayat 184 faidah, imalatu fathatid dal wal ha waqfan, imalahkan fathah dal dan ha ketika waqaf. Faidih. Pada ayat 184 fidyah, imalatul fathatil ya wal ha waqfan, imalahkan fathah ya dan ha ketika waqaf. Fidyah. Pada ayat 184 tatawwa'a bil ya wa tasdidut ta, wa tasdidit ta dengan ya dan ditasdidkan ta, wa taskinil ain dan sukunkan ain. Yatawwa'. Pada ayat 184 fahuwa iskanul ha, sukunkan ha. Fahuwa.
Pada ayat 185 hudan imalatu fatatid dal wal alif waqfan, dimalahkan fathah dal dan alif ketika waqaf hudi. Begitu juga pada ayat 185 al-huda imalatu fatatid dal wal alif, imalahkan fathah dal dan alif. Al-hudi pada ayat 185 fa'iddah imalatu fatatid dal wal ha waqfan, diimalahkan fathah dal dan ha waqfan ketika waqaf fa'iddih. Pada ayat 185 al-iddah imalatu fatatid da wal ha waqfan, diimalahkan fathah dal dan ha ketika waqaf al-iddih. Pada ayat 185 hadakum imalatu fatatid dal wal alif, diimalahkan fathah dal dan alif hadikum. Pada ayat 186 da'wah imalatu fatatil waw wal ha waqfan, diimalahkan fathah waw dan ha ketika waqaf da'wah. Pada ayat 187 lailah imalatu fatatil lam wal ha waqfan, diimalahkan fathah lam dan ha ketika waqaf al-lailih. Pada ayat 189 al-ahillah imalatu fatatil lam wal ha waqfan, diimalahkan fathah lam dan ha ketika waqaf al-ahillih. Pada ayat 189 al-buyut kasrul ba fil mawdi'ain, dikesrahkan ba pada dua tempat al-biyut. Pada ayat 189 ittaqa imalatu fatatil qaf wal alif, diimalahkan fathah qaf dan alif ittaqi. Pada ayat 191 wal fitnah imalatu fathatin nun wal ha waqfan, diimalahkan fathah nun dan ha ketika waqaf wal fitnih. Pada ayat 191 wala tuqatiluhum fathut ta'il ula, difathahkan ta yang pertama, wa iskanul qafi dan sukunun qaf dunal alif, tanpa ada alif, tidak ada huruf mad, wa dhammut ta tsaniyah, dan didhammahkan ta yang kedua, jadi wala taqtuluhum dalam bentuk fi'il sulasi mujarrad. Kemudian dalam ayat 191 sama hatta yuqatilukum, kata yuqatilukum fathul ya ula wa iskanil qaf dunal alif seperti di atas, wa dhammut ta'id tsaniyah, fathahkan ya yang pertama, sukunkan qaf tanpa ada alif, dan dhammahkan ta yang kedua hatta yaqtulukum. Pada ayat 191 qatalukum dunal alif bainal qaf wat ta, tanpa ada alif bainal qaf wat ta, antara qaf dan ta, qatalukum dalam bentuk fi'il madhi. Dalam ayat 109 fi'il madhi yang mujarrad, ayat 191 al-kafirina ad-duri, riwayat Imam Duri, imalatu fatatil kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif al-kafirina. Pada ayat 193 fitnah imalatu fathatin nun wal ha waqfan, dibaca imalah fathah nun dan ha ketika waqaf fitnih. Pada ayat 194 i'tada imalatu fathatid dal wal alif mawdi'aini, dimalahkan fathah dal dan alif pada dua tempat i'tadi. Pada ayat 196 adza imalatu fathatuz zal wal alif waqfan, dimalahkan fathah zal dan alif ketika waqaf adzi. Pada ayat 196 fabidiyah imalatu fathatil ya wal ha waqfan, dimalahkan fathah ya dan ha ketika waqaf fafidiyah. Pada ayat 196 salasah imalatu fathatis sa wal ha waqfan, dimalahkan fathah sa dan ha ketika waqaf salasih. Pada ayat 196 kamilah imalatu fathatil lam wal ha waqfan, dimalahkan fathah lam dan ha ketika lam dan ha ketika waqaf kamilih. Pada ayat 197 at-taqwa imalatu fathatil waw wal alif, imalah fathah waw dan alif at-taqwa. Pada ayat 198 hadakum imalatu fathatil dal wal alif, dimalahkan fathah dal dan alif hadikum. Pada ayat 200 ad-dunya imalatu fathatil ya wal alif, dimalahkan fathah ya dan alif ad-dunya.
Pada ayat 200 al-akhirah imalatu fatatir ra wal ha waqfan difatahkan ra dan ha ketika waqaf al-akhirah. Pada ayat 201 ad-dunya imalatu fatatil ya wal alif diimalahkan fathah ya dan alif ad-dunya. Pada ayat 201 hasanah imalatu fatatul ha imalatu ha waqfan diimalahkan ha secara waqaf. Kalau diwakafkan maudhi'ain ada dua tempat, hasanah menjadi hasanih. Pada ayat 201 al-akhirah imalatu fatatir ra wal ha waqfan diimalahkan fathah ra dan ha ketika waqaf al-akhirah. Pada ayat 201 an-nar ad-duri riwayat Imam Duri imalatu fatatin nun wal alif diimalahkan fathah nun dan alif an-nir. Pada ayat 203 ittaqa imalatu fatatil qaf wal alif diimalahkan fathah qaf dan alif ittaqi. Pada ayat 204 ad-dunya imalatu fatatil ya wal alif imalah fathah ya dan alif ad-dunya. Pada ayat 204 wa huwa iskanul ha wahwa disukunkan ha menjadi wahwa. Pada ayat 205 tawalla imalatu fatatil lam wal alif diimalahkan fathah lam dan alif tawalli. Pada ayat 205 sa'a imalatu fatatil ain wal alif diimalahkan fathah ain dan alif sa'i. Pada ayat 206 qila ismamul kasratil qaf ismamu kasratil qaf ad-dhammah diismamkan kasrah qaf dengan dhammah qila. Pada ayat 206 al-izzah imalatu fathatiz zai wal ha waqfan diimalahkan fathah zai dan ha waqfan menjadi izzih. Pada ayat marudha pada ayat 207 maradati imalatu fathatil dhadi wal alif waslan diimalahkan fathah dhad dan alif waslan wa waqfan dan waqaf. Jadi ketika waqaf dan wasal dibacakan dengan imalah maradati, dan kalau diwaqafkan wa yuqafu 'alaiha bil ha ma'a imalati tab'an lil alif, ya diwaqafkan dengan ha dengan imalahnya mengikut alif marudhi wallahu a'lam.